पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान का जो तरक्की की रफ्तार है वो अफसोसनाक हद तक कम रही है। तो जी। इस वक्त हमारे पास सऊदी अरेबिया के 8 अरब डॉलर के डिपॉजिट हैं और चाइना के 4 अरब डॉलर, ये दो मिला लें 12 अरब डॉलर, यानी कि रियल रिजर्व्स आपके जो हैं ये डिपॉजिट्स किसी वक्त भी निकल सकते हैं। 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर। तो आपको अंदाजा है कि क्या माने? आपको पता है कि दुनिया में, सारी दुनिया के 10% नौजवान बेरोजगार और बेकार पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप siyaset.pk देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। मोहतरम हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सर, हम आपसे मईशत के नंबर समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की मईशत सर आज की तारीख में अभी कहां पर खड़ी है? जिसे आप चाहें ये कहें कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान का जो तरक्की की रफ्तार है वो अफसोसनाक हद तक कम रही है। इस बात पे हमें बहुत अफसोस है कि 3% शरह नमू सालाना भी बड़े मुश्किल से हुआ है। अलबत्ता जो साल खत्म हुआ है अभी, उसमें शरह नमू 3.7%। पाकिस्तान में अगर आपको बेरोजगारी को कम करना है और गुर्बत के लेवल को भी कम करना है तो शरह नमू सालाना कम से कम 5% होना जरूरी है। और एक वक्त पाकिस्तान की तारीख में था जब ये हासिल करते रहे थे, मगर अब पोजीशन ये हो गई है कि 3% भी मुश्किल से हासिल कर रहे हैं ऑन एवरेज। और इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में हमारा अपना पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 का कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ के एकदम हाई लेवल पे पहुंच गई है। पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना 22%, 22%। तारीख का बुलंद, हिस्टोरिकली ये 6-7% के रेंज में होता था। दूसरी तरफ गुर्बत का जो पैमाना है वो भी वर्ल्ड बैंक ने भी खुद किया, हमने भी रिसर्च की है। तकरीबन 45% पाकिस्तान के लोग गरीब हो चुके हैं। तकरीबन 11 से तकरीबन 11.5 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। ये हाल है आपके मुल्क का। ये जो आप बेरोजगारी का 22% आप बता रहे हैं, ये लोगों के पास नौकरियां थी, नौकरियां छूट गई हैं, या नौकरियां थी ही नहीं, या महंगाई इतनी हुई कि काम मिल ही नहीं रहा किसी को? ये सिलसिला बढ़ने का है। जब आप देखें 10 साल पहले या 15 साल पहले 7-8% के रेंज में, तो यानी कि ये लेबर फोर्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार रहे हैं मुसलसल। और इसको कंफर्म करने के लिए आप हमारे जो बेचारे नौजवान, बेकार नौजवान का पैमाना तो आपको पता होगा कितने हैं। 2.5 करोड़ नौजवान पाकिस्तान के बिल्कुल बेचारे, ना तो काम कर रहे हैं ना पढ़ रहे हैं। तो ये जो ना काम करने की वजह जो है यही साबित कर रही है कि नौकरियां ही नहीं पैदा हुई कि लोगों को एब्जॉर्ब किया जाए। जब आपकी ग्रोथ रेट सिर्फ 3% के लगभग हो तो कैसे बढ़ेगा ये? आपकी पॉपुलेशन की आबादी के जो रफ्तार है वो तकरीबन 2.5% है। तो ये तो बहुत ही बुरा हाल है। पाशा साहब, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसकी रिपोर्ट में यह बताया गया है तक कि तकरीबन 2.5 लाख जो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस लेवल पर स्टूडेंट थे वो भी तालीम से फारिग हो गए, वो भी कहीं गायब हो गए हैं। ये क्या नंबर कोट हो रहा है सर? ये जो खत्म नहीं कर पाए फेलियर्स केसेस जो हैं या ड्रॉप आउट केसेस। 2.5 लाख स्टूडेंट्स? जी, एट द हाईएस्ट लेवल। तो ये ड्रॉप आउट होने की वजह क्या नजर आ रही है? फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा फी थी, या क्या वजह थी? कुछ तो जेन्युइन फेलियर्स होंगे। कुछ लोगों के जहन में ये बात आई है कि भाई पढ़ने से क्या फायदा, मेरे 10 दोस्त जो हैं वो बेरोजगार हैं, वो पढ़ चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। जब एक मुल्क में आपके नौजवान तबके में से 2.5 करोड़ लोग
بالکل بیکار ہوں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ کیا مانے؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ساری دنیا کے 10% نوجوان بے روزگار اور بیکار پاکستان میں ہے. اس سے بڑا اسٹیٹسٹک میں آپ کو دے نہیں سکتا. او مائی گڈنس، یہ تو بہت بہت بڑا نمبر ہے. اچھا سر، ایک اور چیز جو کوٹ ہو رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ پاکستان کے مختلف جرنلسٹ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو چائنا نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگائے تھے، اب ان کی شرح سود بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لہذا ہم نے اسے کم کرنے کے لیے سعودی عرب سے کچھ 6 ارب ڈالر مانگے اور سعودیز نے وہ انکار کر دیا ہے. یہ بات درست ہے؟ یس، کافی حد تک یہ بات مناسب ہے، اس لیے کہ ہمارے جو ایک وقت تھا، ہم پاکستان میں کوئی 10-15 سال پہلے، جب آپ کو یاد ہوگا بے شمار لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. جی. تقریباً دن میں 3-4 مرتبہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. ہم تو لاہور میں تھے اور برا حال تھا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ چائنا نے سی پیک جو انیشیٹو لانچ کیا تھا پاکستان اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سی پیک ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جس کا آغاز ہوا تھا 2015-16 کے لگ بھگ. اس کے بعد سے چائنا نے 18 پلانٹس لگائے، پاور پلانٹس، اور تقریباً 6 سے 7 ہزار میگا واٹ کی کیپیسٹی کریٹ کی. مگر ہوا یہ ہے کہ اگریمنٹ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ آئی پی پیز تھے اور ہیں. آئی پی پیز کا تو پتا ہے آپ کو، انڈیپینڈنٹ. اس میں جو اگریمنٹ موجود ہے جو 1994 کے بعد سے چلا آ رہا ہے، جب پاور پالیسی اناؤنس ہوئی تھی اس وقت، کہ آپ کا ریٹرن گارنٹیڈ جی. 17-18% اور نو ٹیکس اور گارنٹیڈ ان ڈالرز. اب آپ سوچئے کہ اس وقت کم از کم پینڈنگ پیمنٹس جو ہیں چائنا کو سرکولر ڈیٹ کے اندر جو ہیں، وہ کم از کم 3-3.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. اور چائنا از فیڈ اپ with Pakistan's way of handling CPEC and their power companies. اور چائنا ہیپی نہیں ہے پاکستان نے جس طریقے سے ہینڈل کیا اسے؟ Obviously آپ نے ایک کمٹمنٹ جب سائنڈ انٹرنیشنل اگریمنٹ سائن کیا ہے تو whether you like it or not you have to honor it, just as we are honoring it for other IPPs. پرانے IPPs جو ہمارے پاس ہیں جو چائنا سے پہلے آئے تھے، تقریباً 40% پاور جنریشن IPPs کی ہے. ان سب کو آنر کرنا ہے آپ کو. یہی جو پاور پالیسی کے ٹرمز تھے جو آپ نے دستخط کر کے دیے کہ آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو ریٹرن اتنا دیں گے گارنٹی ڈالرز میں وغیرہ وغیرہ، نو ٹیکس. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو سعودیز نے انکار کیا ہے اس کی بنیادی طور پر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سعودی عربیہ نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے. ابھی تک $5 بلین کے ٹائم ڈپازٹس انہوں نے پاکستان میں رکھے ہیں. اور پھر پچھلے دنوں مڈل ایسٹ کی جنگ کے بعد جب یو اے ای پاکستان سے پریشان ہو گیا تھا، جبکہ ہم میڈیٹورین رول کر رہے تھے، تو انہوں نے پاکستان میں ان کا بھی ایک ٹائم ڈپازٹ تھا اوور $3 بلین، وہ واپس لے لیا انہوں نے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، انہوں نے اسی وقت ہمیں $3 بلین اور دے دیے. تو اس وقت ہمارے پاس سعودی عربیہ کے $8 ارب کے ڈپازٹ ہیں اور چائنا کے $4 ارب. یہ دو ملا لیں 12 ارب ڈالر. آپ کے ریزرو 17 کے قریب تھے، یعنی کہ ریئل ریزروز آپ کے جو ہیں یہ ڈپازٹس کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں. $5 ارب، $5 ارب، $5 ارب. بادشاہ صاحب، ویئر وی آر ہیڈنگ، یہ بڑا خوفناک نمبر ہے سر. ہم ایک ڈپلومیٹک ایکسیلنس ہم نے اچیو کی ہے، دنیا ہماری تعریفیں کر رہی ہے، لیکن اسے ہم ایک فائنانشل کوشن میں کنورٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان کی فائنینشیل پوزیشننگ جو ہے وہ انفارچونیٹلی اچھی نہیں ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ IMF پروگرام کی چھتری تک موجود ہے پاکستان میں، اور اس کے باوجود ہمارے یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فورن ایکسٹرنل اسسٹنس جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے.
पाशा साहब, ये जो मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है सर, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं सर, इनकी अय्याशियां तो बढ़ती चली जा रही हैं। जो नंबर आप बता रहे हैं 2-2.5 करोड़ बच्चा सर, सिरे से नौकरी नहीं है, कामकाज ही नहीं है, गुर्बत इस नंबर पर पहुंच चुकी है, नौजवान बर्बाद हो गए। तो ये गवर्नमेंट सर जो अय्याशियां कर रही है, ये किस लेवल को मीट कर रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं, मेरा सियासत से कोई खास ताल्लुक नहीं है, पॉलिसी से है। और ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो तरीका हमारी हुकूमत ने इख्तियार किया है कि IMF को खुश रखें, क्या तरीका इख्तियार किया गया। हैरत अंगेज बात यह है कि रोजाने के खर्चों में कोई कमी नहीं, उसमें बेतहाशा इजाफा चल रहा है। कमी किस में किया है बेतहाशा? डेवलपमेंट के खर्चों पे, प्रोजेक्ट्स पर। यानी कि आपने कह दिया है कि हम पाकिस्तान की ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर देते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा पाकिस्तान में, तो ग्रोथ कहां से होगी? और इस वक्त तो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है पानी की सप्लाई बंद करने। आपको तो वाटर रिसोर्सेस पे बेशुमार पैसे लगाने चाहिए, वो आपने नहीं लगाए। आपको हैरत होगी कि एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान में 10-15 साल पहले कि हमारा जो डेवलपमेंट पे जो बजट होता था वो 3% होता था GDP का। आज फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट बजट 0.5% पे गिर चुका है। करंट एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं है, तनख्वाह में इजाफा, पेंशन में इजाफा, बेशुमार मिनिस्ट्रीज, बेशुमार डिविजन्स, बेशुमार ऑटोनमस बॉडीज, बेशुमार अटैच डिपार्टमेंट्स वगैरह 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 चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट का निजाम। जबकि 18वीं तरमीम के बाद एक सख्त मुआहदा हुआ था कि ये फंक्शंस अब फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी। मेरा अपना अंदाजा, मैं एक जमाने में बहुत साल पहले एक जीरो बेस कमेटी का चेयरमैन था जब मैं वजीर था। हमने उस वक्त, ये कोई 25 साल से ज्यादा पुरानी बात है, हमने जब देखा था तो हमने कहा था कि 15 मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, 15 मिनिस्ट्रीज, दैट्स ऑल। इस वक्त 40 के करीब।